So, welcome to Nabuhay. Kaya naman din mga ikubag tanan. Women's Congress Day, Naval Town, Almeria, Municipality of Almeria. Hello everyone, welcome to my vlog. Hi! Hi, hello! Itong ipakita ang Nabal. Damo kayo og Vlogger day ka day? oh, nag-YouTube channel ko ya. Pati ko mo kang tapuan, edit. Kapkat ka, no? Kani, naman mo kapkat mas unhi. Imo to siyang pisliton ang katong murag inding nga nakabutang. Oh, nya. Human. Sao man? Payo ko niya mo. Oh, damo na kaayo mi dinhi. Ay, day pulis. Sumpay na lang nani. Oh, aha ra ni siyang i-edit ya sa may sumpay. Damo na ka-viewers na labi na niya pag nanay magbanda na. Oh, nya kay. Lagi lagi mi kangutos na banda. Ha? Dili pwede cellphone. Oh, Di ba nito pwede makabili? oh, di ani. Wala. La, bawal dai may maka-video. Ano na lang maguna-uli na lang. May kuha na may drone na may bawal ka. Pwede man ka magpwede magbungkag-bungkag. Oh. Ito siya ang church. Vlogger-vloggers mo na! Oh God. Ay, magsaba ka. Magbuwag niya, may. Takda din na siyang Best friend. Ay, pwede siya mo edit. Ay, magsaba. Yung ganina yung Mo, dato ganita, manglibre tag-usa ka, snowber. Okay siya, ang Cathedral Church, everyone. Thank you for watching. Good morning. Hindi naman ka mo, timo kanta ka suka. Damo ko grupo. Kaya ko suwa kay sirado pa pagkakan. Bugay na ma'am. So we are waiting our other members in women's group in Almeria Municipality. They were arriving soon, so we'll just be waiting here. Then the parade will be starting later. So sad to say, I cannot take a video during the parade because the cell phone, the gadgets are not allowed. So I'm going to take a video here na lang. So we are so many here. There are lots of women's members in Biliran. Our provincial is the Biliran. So we are in the municipality of Almeria, Barangay Pili. So as you see, that aunties around here are all the women's member. So they are my fellow Almeria Barangay Pili members in women's. So we have also the band here, the majorette. So I don't know if what school they are from. These beautiful ladies here in the front of my camera. So Naval is kind of very busy. Very busy. So thankfully God, you given us the beautiful day during our Congress. For how many years of waiting, they arrived now. So they are now here. So that's our leader. That one. That is our women's president and Barangay Pili Maria Biliran. 10. Kaya pa ko.
Wa. Abi ko nag-live o pictures. Iyon kay bawal mag-live. Bawal daw mag-live. Kaya wa pa nag-start. Lynn, okay na? Nakakuha na ka? Okay, o niya, di namin ka-video. Bito. Paan man na sa mga DILG man siguro na. Almeria din kita. Oh, diri ta mag-video kay mga gwapa ni sila. Dili ay kaupan taon. Ato kabubayan ti. Oh, dili lang kabubayan. Sunog pa. Sunog ta.
Wibsak marching band. Wibsak. Go, Wibsak. Ay, guwapa, oy. Smile, day. Ano yung ban na yun? Ayuha, tagayusan. Wibsak. Tamarin traditional. Ah, naman na si Ernest, no? Wibsak marching band. Hello, hello, hello. Tanaw ko mga langga. Ay, lumit man na siya di ay. Simple ra kayo sila yun. Yung mga costume, simple. Dapat pa man sila competition. Dapat naka-insert. Unsa mo nga eskwelahan day? Penguin. Peacock. Kagulay ang mga chicken. Cathedral School. Tara, sana. O pagay pangalan ng Tognabal, madara mo nung Almeria.
nagrally. Ay, paniguro mo, please! Uy, ning uwan na. Patay na! Heng uwan na. Ibig ako, ibig kamo, ibig kita kaibiran! Ayun, eksakto na? Tama? Di ba mawala yung game ko na itong motor cake? Sige. Abot na mi. Para Algeria. Kapagbayan, Rogial? Rogial. Yun. Rogial, Kapagbayan. Arriba, Piliran. Arriba inyo? Arriba, matubag mo Piliran. Arriba. Ayun. Ang dili makatubag, minus 1. Ora upil, Algeria. Mama na sundo na nagkuanan na. Pwede maayong pan. Hello! Mari Pepe! Kabuggayan! Naval! Kawayan! Kaibiran! Piliran! Almeria! Okay, sa mga kaigsunan, to welcome us all, atong tawagon ang atong buutan, mapinangkaon at matinabangon na gobernador sa atong probinsya, we have Governor Gerard Roger Espina. Please. Magandang araw po sa inyong lahat. So, Women's Congress na naman, 2025. Before anything else, I would like to greet and congratulate the provincial government headed by our Governor, Gerard Espina, and sa lahat po ng elected officials na nandiyan ngayon, especially sa ating PACWI President, Dr. Cecil Espina, at ang ating provincial head ng DSWD, si Ma'am Liz Bermilio, na alam kong naniguro para maging i-report tayo sa inyong MSWD. Kay pareho gahapon, dili man ang complainant ang nag-report sa amo. Ang nag-report sa amo is a concerned citizen na women's food na to. So sa inyong tanan, hopefully,
Salamat kayo, Gov, sa tanang mga opisyalis sa probinsya o Kalungsuran. Sa di pa ko masugod, paila-ila lang sa kuno, kaya kung makugi paila-ila, basing ibumog ha, tagabigin man ito hanay. Natawag ko sa Hindang Leyte. So, litin niyo, Gov. Kisa nag-ato dito na pet, unahan sa baybay. Baybay, inupakan, Hindang, Ilongos, Bato, Matalo, Maasin, Macroon, Malitbog, Tomas Upos, Buntok, Sogod, Gato, St. Bernard, Gato, Siluan, Gato, Sinunangan, Yundayan, Silago. Ang among istorya dito, Bulanon. Ha? Ang kabadzo, Budlis, Utidjan, Hanoy, Sakjan. Pag-unit, Tumaadzo, Arunik ka, Mahadjan. Jaga-jagaon, kabataa ka. 17 years old pa ko, niadto na kong Cebu, dito ko nag-eskwela, dito ko natapos, dito ko nagtrabaho, dito ko namingyo, o dito nagyo ko hangtod karon. Salamat ko kay sige naman kong are-dere, last year deresat ko, ubalik ko karong Holy Monday, magatag ko recollection sa DPWH District Engineering Office. Tag-abo sa atong agtang pahinumdom nga mobalik rata sa abog. Amen. O bisan pa nga nagpakabuhi ta sa tawhanon ug lawas nun nga kinabuhi naa nato ng longing. Gusto ta nga mabuhi hangtod sa hangtod. Mo ni, di ba? Sabi tayo kanta, nais ko mabuhay sa haba ng panahon. Muna halagin na ito, laklak kitang mga vitamins, minerals, lecithin, beta-carotene, esqualene, exilmelium, trifluoride, desert, and I'm for every living, ganoderma, DXN, lactobacillus, intrasimiosinusinaw, tangat, tuba-tuba, gabon, mga gaw, tawa-tawa, sambong, serpentina, koy, hiba kapsol, tag-12, 50 lang. Ngayon gusto mong itang, sige, laklak ng vitamins, para mutaas ang atong kinabuhi. Pero bisan kung sa kataas atong kinabuhi, matapos na dyan siya. We will all die according to schedule. But the schedule is subject to change without prior notice. See posters and print ads for more details. Mau na birthday na to, wish na ita. Be, wish. Masa may wish na to? Long life, Lord, long life. Muna na dito yung pansit. Kanang pansit na di dyan putlon. Ang nahigupon yun kaya taas ka kinabuhi. Gusto kitang taas na kinabuhi. Ang problema, gusto tagtaas kinabuhi pero di ka gusto matiguan. Hala, nos-nos anang na para di ka matiguan. Nos-nos. Sinsanso, astringent number 1, number 2, number 3. Dalasin, saning, layda, placenta, extra der, maxipil, asunting. Ang problema na po, naglibog ko. Taas ka kinabuhi, pero di ka matiguan. Kung saan ka man na, edad mo 80, imong nam 30, normal pagka. Eksperimentuhan ng masayantis, unsa man ibayhan nga, tiguan naman ng tani, bata mo kay nao. Gikan sa Bato, Maripipi! Asan taga Bato? Nakaiduhan na lang sila, mag-ilog mo karoani. Congratulations, Marilyn Hinabe! O di ba mo para sa mo rin daog? Congratulations pa Marilyn Hinabe! From Bato, Maripipi! Pasan ka karon, ma'am? Provincial Government of Biliran. Thank you so much, Gov. General. Pwede na po palito ni Cons Mayet ang e-bike. Dalawa. Yes, sir. From Kawayan.